أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. अजरन अज़ीमा क्या होगा यहाँ पर इजहार हल्क़ी क्योंकि दो ज़बर तनवीन के बाद इजहार हल्क़ी के 6 हरफों में से आइन आया। कौन से 6 हरफ इजहार हल्क़ी के? हमज़ा हा आइन हा गैन खा। हुरूफ़ इख़्फ़ा कितने हैं? 15। कौन कौन से सुनाइए? ता सा जीम दाल जाल जा शीन सीन सौ ज़ा ता वा फा क़ाफ काफ।